Zdravo, ja sam Aleksandra i ako si početnik u kuhanju, ostani do kraja ovog videa da te naučim kako da napraviš ovu divnu čorbicu. Prvo pripremite 2 mrkve i 1 glavicu luka. Mrkvu je potrebno isjeći na tanke kriške, tako da kažemo. To ovako. Svaki dio mrkve koji siječete mora biti jednake debljine, inače će vam pri dinstanju jedan dio izgoriti, a drugi neće biti dovoljno prodinstan. U jednoj šerpici stavite malo ulja, dovoljno je da pokrije dno šerpice. To je otprilike 3 kašike, 3 do 4 kašike i ako ovo pravite prvi put, stavite malo više ulja da vam ništa ne zagori. Potrebno je da se onako malo uhodate dok ne znate kako napraviti ovu čorbicu. Stavite samo 1 mrkvicu i vidite da li je ovo ulje zagrijano. Evo vidite, mrkvica se već počela onako malo dinstati i sada dodajemo i ostatak. Mrkvu samo malo posolite da vam se lakše dinsta. Ja sam dodala možda 1 gram soli. Promiješajte, smanjite temperaturu, ja smanjujem na 7 od 9. Poklopite i pustite da se ovo lagano dinsta. Dok se mrkva dinsta, isjeckajte luk. Luk isjeckajte na veoma sitno. Što sitnije možete. Ovo naravno promiješajte nekoliko puta da se ravnomjerno dinsta. Dragi moji, pogledajte kako mrkva izgleda kada je izdinstana. Sada dodajte luk. Dinstajte možda neke 3-4 minute. Potrebno je samo da luk postane staklast. Dok se ovo dinsta, poklopite šerpicu. Prvo i osnovno pravilo je da ne smijete pustiti da vam ovo izgori. Vidite kako se luk lijepo izdinstao. On je postao onako fino staklast. I sada ću dodati 400 grama zamrznutog graška. Naravno možete dodati i svježi grašak. Ovo ću sada promiješati i primijetit ćete kako se temperatura spušta jer smo dodali zamrznuti grašak. Ovo sada dinstajte na laganoj vatri dok ne vidite da vam se grašak potpuno odmrznuo. Za to vrijeme isjeckajte krompir. Krompir isjeckajte na male kockice, ne previše male, ali evo ovako. Ako ste početnik, najbolje bi bilo da krompir ogulite i isječete prije spremanja. Zato što ne želite da vam ništa od ovoga izgori. Ne želite da budete u žurbi pa da vam se ova priprema čini onako teška. Tek kad napravite ovo nekoliko puta, onda možete da radite ovako kao ja. Ja sam ovu čorbicu napravila na 100 puta u svom životu. Krompir naravno uvijek držite u hladnoj vodi da vam ne pocrni. Isto tako i nakon što ga isjeskate. Dragi moji, pogledajte sada ovu. Grašak nam se fino otopio i već je počeo da se dinsta. U ovom trenutku možemo dodati krompir. Ja sam pripremila 700 grama krompira, ogulila ga, ali količina krompira i graška naravno može da varira. Ovo možete praviti uz dodatak samo 100 grama graška ako to želite, ili naravno ne morate staviti uopšte grašak ili krompir. Ovo sada lagano promiješajte i onda ću vam objasniti sljedeći korak. Ovdje imamo 3 osnovna začina za čorbice. Sol, začin od povrća i crvena paprika, mljevena slatka paprika. Vi naravno možete staviti otprilike ovih začina, ali za prvi put, ako ovo prvi put pravite, slijedite ovaj recept. Ja u ovo sada dodajem 10 grama soli, 15 grama začina od povrća i 1 kafenu kašičicu slatke paprike. Ne smijete pretjerati sa paprikom, ona je fina, daje onako finu boju, ali ne smije se staviti previše jer će vam onda jelo biti gorko. Što se tiče začina od povrća,
Ja više ne koristim začine od povrća jer pravim domaće kocke za supu i njih stavljam u sve čorbice, u meso, u bilo šta, u šta obično stavljam začine od povrća. Ali u ovom videu vam moram pokazati da biste naučili. Trebate staviti 15 grama začina od povrća ili ako ne stavljate njega možete staviti 3 domaće kocke za supu. Ako još niste napravili kocke za supu, ja vam od srca savjetujem da to napravite sami kod kuće. Veoma je praktično i veoma je zdravo. Na ovu količinu sastojaka je potrebna ova količina začina. Začin od povrća obično u sebi ima pola količine soli, znači 50% soli, 50% sušenog povrća. I znači vi morate znati koliko soli dodajete u ovo ili naravno kasnije možete dosoliti, ali je uvijek bolje kada dodate sol na početku dok se ovo sve dinsta. Dodajemo sol, začin od povrća i crvenu papriku. Ovo promiješajte i dinstajte dok se povrće ne počne lijepiti za dno šerpice. Zašto je potrebno da ovo tako radimo? Jednostavno, što se povrće duže dinsta bez dodavanja vode, ono će biti ukusnije. To vam važi za sva jela. Ako sada odmah stavite vodu, ono neće biti baš, bit će ono ukusno, ali neće biti baš onako najbolje što može. Samo naravno pazite da vam ne zagori. Dragi moji, evo vidite. Ovo se sada već počelo hvatati za dno šerpice i tek sada dodajte vodu. Dodajte naravno toplu vodu i ovo sada kuhajte otprilike pola sata, 45 minuta. Ako ovo kuhate poklopljeno na otprilike 6 ili 7 stepeni od 9, nije potrebno da dodate više vode. Ako vam ovo ključa veoma jako i isparava se voda, onda morate dodati malo vode. A dok se ovo kuha, šta mislite šta ja pravim? Ja ću od ovog divnog tijesta sa kvinoom napraviti jedno fino pecivo. Dragi moji, pogledajte kako čorbica sada izgleda. Ona je fina, pogledajte kako ima ovu finu boju. Povrće je onako fino skuhano, ali ne prekuhano. Sada, u ovom trenutku možete, ako imate naravno, da dodate lovorov list. 1 ili 2 lovorova lista. Oni će dati onako baš nekakvu finu, nježnu, tanku aromu i bit će mnogo ljepše. Isto tako, ako želite, možete dodati bibera. Ja ću samo malo bibera dodati, jer djeca mi ne vole baš ljuto. Vidite vi sada kako je ova čorba onako rijetka. Postoje 3 načina da zgusnete čorbu, to je da imate ovako vodenastu strukturu. Jedan je da pustite vodu da ispari, da ovo sve isključa i onda će biti tu više kao neko gusto povrće. Drugi način je da uzmete nekoliko krompira iz ovoga, da ih zgnječite i da onda to vratite unutra. Onda će to dati kao neku gustinu. Treći način i po meni najbolji je da u ovu dodate brašno, ne direktno brašno, nemojte to nikako uraditi, već ćemo napraviti masu sa brašnom. Pripremite samo 1 kašiku brašna, ne 1,5, ne 2, zato što će tu biti jednostavno previše. I ovdje dodajte samo malo vode. I promiješajte tako da vam ne ostanu grudvice. I sada jednostavno dodajte ovo brašno sa vodom u čorbu, ali miješajte tako da vam ovo ne ostane na jednom mjestu. Tako. Evo vidite kako se već to zgusnulo. Nije previše, zato nemojte staviti previše brašna. Vjerujte mi, tu sam grešku mnogo puta napravila. Ali vidite kako je sada tu malo drugačije. Ako zgnječite krompir ili ako pustite da ovo isključa, nećete dobiti ovakvu finu konzistenciju. Umjesto brašna možete koristiti i gustin ako želite. Evo vidite kako je tu sad fino. Isključite šporet i ostavite ovo da se samo malo ohladi. I dragi moji, pogledajte ovu divotu. Ovo je baš miris mog djetinjstva. A dragi moji, znate šta ću ja jesti uz ovu divnu čorbicu? Pogledajte ovo.
To su divne zemičke u koje sam ubacila malo kvinoe. Ovako sam napravila malo zdravije pecivo koje ću jesti uz ovu divnu čorbicu. Dragi moji, znate koliko je ovo dobro? Odlično je. Odlična količina soli, nije preslano, nije neslano, ma zaista je odlično. Recept za ove divne zemičke naravno možete pronaći na mom YouTube kanalu. Dragi moji, ja idem da ručam, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, buon appetito!